Kinsay nag-expect nga mag-uwan? No, mga ginikanan? Atong naandan nga, kada bulan sa June is rainy season nga rin sa Pilipinas. No? Kay duha ka season na to, summer and rainy. So starting sa month sa June, magsugod na ang tingulan hangtod December. Og karon lang ang Pag-asa nag-declare nga naata sa El Nino, ting-init. Imbis dapat unta to, bulan ta karon sa ting-uwan. Amen? So, nalipay ang mga estudyante nga wala na nga basa ang ilang uniform, bag, o sapatos. Kay, kung ting-klase na gani, mga basa kita, first day sa class, kay ting-uwan. Si Joshua igsuon, nag-lead siya sa mga Israelite for 40 years ngadto sa wilderness. Tanan nga gikinahanglan nila, giprovide sa Dios ni Yahweh. Ang mana nga pagkaon nila kada adlaw, giprovide sa Dios. Ang tubig nga gikan sa bato nga walay hubas-hubas, giprovide sa Dios. Ang ilang mga sanina, ang ilang mga sandal, wala gayud na nga hilis. Kay nga naman, giprovidean sila sa Dios sa tanan nilang gikinahanglan. Gani, ang mga Israelites, sulod sa 40 years, wala sila kasuway og tanom. Nakuha na to, Igson? Wala sila kasuway og tanom og nagpaabot og ulan para mutubo ang mga tanom ug naa sila'y makaon. Akong balikon, ang mga Israelites, wala sila kasuway og tanom sulod sa 40 years para naa sila'y makaon. Kay ang Dios mismo directly nag-provide sa ilang pagkaon. Ug pag-lead ni Joshua sa mga Israelites padung sa Canaan, pag-abot nila, pag-cross nila sa Jordan River, pag-abot nila sa Canaan, pagkaon nila sa mga prutas, pagkaon nga naa sa lugar, didto ni hunong ang mana. Nakuha na to, Igsoon? Ug ang atong title karon, One Heart Serves Many Altars. Ignaay mong tapad, One Heart serves many altars. Maghuhukom chapter 2 verse 11 to 12. Atong basahon. Unya, ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo. Ang Dios sa ilang katigulangan nga maoy nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Nagsugod sila pagsimba sa laing mga Diyos-Diyos, ang mga Diyos sa katawhan nga naglibot kanila. Misimba sila sa maong mga Diyos-Diyos ug nakapasuko kini sa Diyos. Si Joshua, ang generation ni Joshua nga naa sa wilderness sulod sa 40 years igsuon nga nakatabok sa Jordan River, nakig-fight sila sa Canaan nga lugar ug ilahang kuan ang wall sa Jericho igsuon nga na-collapse. Kadto nga mga generation is nangamatay na. Ug naay mga nagsunod nga generation nila ni Joshua. Ug kini nga generation igsuon is mauni ang mga generation nga wala na nakaila sa Dios, nga gialagaran sa ilang mga katigulangan. Mauni nga mga generation nga wala nakasaksi sa milagro sa Dios nga gibuhat. Igo na lang sila sa mga istorya. Mauni nga mga generations nga nagsugod, na ang word dira sa verse 12, nagsugod pagsimba ni Baal. Nagsugod pagsimba og mga Diyos-Diyos.
Mao bitaw igsoon nga nagsikog ampo sa Ginoo, Lord, unsa man ang akong i-share karong kagabhion? Usahay mo abot sa tong hunahuna. Kapoy man adto og Wednesday, nindot ra adto og Sunday. Pero igsoon gi-encourage ta karong kagabhion nga kutob sa atong mahimo mga lagad kita sa Dios, kay nganuman naatay mga generation nga nagsunod nato. Kay kung dili nato buhaton pagpaningkamot nga mapaduol ta sa Dios, ang atong mga sunod generation possible igsuon nga tungod sa kadangog sa kalibutan mag-serve sila og mga Dios-Dios. Nakuha nato ug dili nato buot ug dili ta ganahan nga mahisama ang atong mga anak, mga apo sa apo niining mga Israelites nga nag-serve og lain nga Dios. So ang kani nga generation sa mga Israelites nagbuhat sila og daotan at tubangan sa Dios, sa mata sa Dios. Nag-serve sila na Baal. No, sa Exodus chapter 20 verse 2, you shall have no other gods before me. O kini nga generation nga gisundan nila si Joshua, sunod ni Joshua nga generation, is napakya sila, ni serve sila ni Baal. Pag-enter nila sa Kanaan igsuon, nakasugat sila og bag-o nga kalibutan. Bag-o nga lifestyle. Hinahinumduman nato 40 years sulod sa wilderness, wala sila nagtanom. Wala sila nagkugi para naay makaon. Ni gani wala sila nagpaabot og uwan para naay makaon nga manubo ang tanom. Ug pagsulod nila sa Kanaan, naay duha ka rainy season. Muuwan ang Kanaan early sa autumn, naa sa October to November, o late nga muuwan diha sa spring, April to May. Ug ang nasud sa Kanaan, sa dihang naalay usa ka season nga dili muuwan, pasabot ana igsuon wala silay maani. Wala sila'y maani, wala sila'y makaon. Kung wala sila'y makaon, mga nga gutman silang tanan, hasta ang ilang mga anak. So pagsulod sa mga Israelites sa Kanaan, of course, di sila kahibaw, wala sila kahibaw, unsa ang mga nagpalibot nila. Kaya wa man sila kabaw sa pagtanom, pamaagi sa pagtanom. Ug didto igsuon sa Kanaan, nadiskubrian nila nga ang mga Canaanites naa sila'y Dios-Dios nga gitawag og si Baal. O gani sa Judges nga libro, mabasa nato nga ang mga Israelites nag-serve sila ni Yahweh at the same time naghalad sila ni Baal. Nag-serve sila ni Yahweh, no? Gimaintain nila ang ilahang feast, ang tabernacle, ang Sabbath, but at the same time maghalad sila sa high place ni Baal. Kay nganuman nga mauni ang Dios sa mga Canaanites igsoon. Tungod kay para nila ang paghalad ning ining Dios nila nga mao si Baal is maghatag ni nila og uwan. Ug sa dihang maghatag ni nila og ulan, naay mga tanom nga manubo ug naa sila'y makaon. Ug ang ilang pagbuhat is transactional perform ni sila igsuon nga kinahanglan sila mag-offer og something ni ana nga Dios para mo resulta ug uwan nga naa sila'y makaon. Ug ang mga Israelites naa sila sa realidad. Hinumduman nato nga generation na ni nga nagsunod ni Joshua. Wala ni sila nakakita sa mga dagko nga milagro sa Dios. Og naa sila sa pikas nga bahin sa ilang tiil.
nga nakakita silang mga tao nga naghalad sa ilang Dios. O paminaw nila effective man kasi dihang maghalad sila, muuwan na sila'y makaon. Ug mao igsuon nga mga ang Israelita naengganyo sila nga mubuhat, muserve og lain nga Dios nga mao si Baal. O kini si Baal, siya ang Baal nga word is common ni siya sa Canaanite word nga master or lord. So one of the chief male deities of the Canaanite pantheon. So usa ni siya sa mga dako nga mga Diyos sa Canaanite igsoon, si Baal. So si Baal, anak ni siya ni El. Si El mao ang amahan sa tanang Diyos o pinaka-head sa mga Diyos sa Kanaan. Siya ang Diyos sa lust and bloody tyrant. Ang name nga El is strong and powerful. So si Baal, anak ni El. Si Baal, igsoon, is Lord of Heaven, a farm god of rain and storm. Nganong farm god igsoon, tungod kay si Baal designated as the son of Dagon. So Dagon means grain, lugas. Storm, tungod kay gi-identify si Baal as storm god Hadad. No? Nga maoy nagdala sa dalugdog. Nagdala sa panganod, nga nagdala og ulan. So mauna nga si Baal, mao ang Dios sa uwan, igsoon, a farm god of rain and storm. Kung nakahinomdom mo, si Prophet Elijah, nga nagtawayang gipatawag ang 400 kabuok propeta ni Baal, no? Para lang magpadala og uwan. Kay pila ka years nga wala gipauwan sa Dios. O kini nga mga propeta nga ilang gituhuan nga ang Dios nga nagdala og ulan nga mao si Baal nga mutubag sa ilang pagampo. Kung nakahinumdum mo, gisamad-samadan nila ilang lawas, nagsayaw-sayaw sila, gikan buntag hangtod udto, wala dungga ang ilang pagampo sa mao nga mga propeta ni Baal nga nagdala og uwan. So nakuha ra nato igsoon. O kini nga mga Israelita igsuon, kini nga mga generation, nagampo sila ni Yahweh. Para sa covenant, nagampo sila ni Yahweh para sa protection, pero nagampo sila ni Baal nga Diyos sa taga-Kanaan ug uwan. So atong nasabtan nga kining mga tawhana duha ang ilang Diyos, ang ilang giserve, ang ilang gialagaran. Si Yahweh ug si Baal. Nganong maning ilang gibuhat igsuon? Tungod kay para nila wala nila gibetray ang Dios. Kundili ni adapt lang sila sa nasod nga ilang gisudlan. Kay ngano man naaman sila sa panginahanglan, nagneed man sila og uwan, kay sa dihang mag-serve sila ni Baal, pauwanan ni Baal naa sila'y pagkaon ug di sila magutman. Ang kaning sama gud ana igsuon nga kung kita lapu-lapu si tita no nagpuyo. Kisa may naay farm nato sa atong balay. Natay tanom, daghan kayo, mga utanon. Di ba wala? Ang daghan nato kay yuta ra naas kaang. Nga naman, kay nagpuyo ta sa city. Meaning ang atong mapalit nga mga utanon na nasa iskina, tanan natong gikinahanglan. Wa ta naghago og tanom. Sa dihang mubalhin ta, mupuyo tag bukid, ato tay lang Brother Ray Salceda,
Didto higsuon sa hinay-hinay makaadapta sa mao nga lugar. Ang katong di kay baw mo tanom og paliya, makatun siya unsaon pagtanom og paliya. Ang katong di kay baw mo tanom og tamatis, makatun siya tanom og tamatis. Ang katong di kahibaw mo guna, kahibaw na mangguna. Kay nga naman, nibalhin siya og lain nga lugar og na-adapt na niya kung unsa naa anang lugara. Nakuha na to. O kung ang taga-bukid, mubalhin siya, ngari sa isla, sa Lapu-Lapu, naa siya nagpuyo sa may ibo or sa naa sa saak, ang taga-bukid di na kahibaw manginhas. Amen? Walay taga-bukid nga kahibaw manginhas, ang kahibawan raana nila, mananom. So sa dihang mubalhin sila ngari sa Lapu-Lapu, ngari sa barangay saak, sa hinay-hinay, makahibaw na ni sila unsaon pagpanginhas, pagpanguhag tama, kay nga naman, tudluan man ning Brother Elmer ug Brother Kaloy, kuyugan paging Pastor Marlo. Nakuha na to igsoon. Meaning, ang tao sa dihang mo transfer siya, hinay-hinay siya nga maka-adapt. Maupod niya ang nahitabo sa mga Israelita. Sulod sa 40 years nga wa sila nagtanom, wa sila nagpaabot og uwan, pagsulod nila sa Kanaan, didto na sila nakaantigo nga magtanom para naay makaon. Sa dihang nagtanom sila, nakaantigo sila nga ang ilang silingan naay Dios nga gitawag og Baal. Nga dinaaday ka kinahanglan pa mutawag ni Yahweh. Kay nga naman, muserve raday ka ni Baal, padalaan kag uwan na nakay makaon. So mauna ang nahitabo sa mga Israelites. Nakuha ra nato igsoon. Mauni nga ang adaptation delikado kaayo igsoon. Usahay di ta kabantay nga kita mismo hinay-hinay na tanga ni adapt sa kalibutan. Hinay-hinay na tanga ni suon sa unsay in sa kalibutan. Usahay ang atong kasing-kasing ni-adapt na siya kung unsa ang in nga imong suruyan, in nga naa sa social media. Hinay-hinay igsuon mao nga gipahinumduman ta karong kagabhion nga atong i-check ang atong kasing-kasing. Kay basin unya, nag-serve na ta og daghan nga mga Diyos-Diyos. Si Gideon igsuon sa Judges chapter 6 verse 25, giingnan siya sa Dios nga tear down your father's altar to Baal and cut down Asherah pole. Nasabtan nato nga ang papa ni Gideon na ay altar ni Baal. Nahinumduman nato, nag-serve sila ni Yahweh, nag-obey sila sa pabuhat sa Dios, Sabbath, ilahang mga feast, tabernacle, at the same time, naa sila'y altar ni Baal. Ug ang giingon sa Dios ni Gideon, guba ang altar sa imong papa. Tuod, giguba ni Gideon ang altar sa iyang papa, ug pagkainugmaan na, suko kayo ang mga Israelites, ang mga tao. Kinsay nagubaan ni, naunsa na ni. Ug nahibaw-an nila igsuon nga si Gideon ang nagguba, suma sa gisugo sa Dios. Nasuko sila pag-ayo ni Gideon igsuon. Ug gani, sa verse 32, gitawag nila o gihatagan nila name si Gideon, Jerubbaal. Giusab nila ang ngan ni Gideon. Si King Solomon igsuon, na in love siyag mga foreign women. Kung sa atua pa, si King Solomon na in love og Amerikana, Koreana, Japanese, tanan igsuon gikainlaban ni King Solomon. O gani giingnan siya sa Dios, you must not enter marry with them because they will surely turn your heart after their gods. Nga ang kaning mga babayhana
nga gipangasawa ni King Solomon naa ni daghan or nagkalain-lain nga mga Dios. Dili ni siya Dios dili ni siya Dios ni David nga papa ni Solomon, dili ni siya Dios ni Abraham, ni Jacob, igsoon. Kining mga asawa ni Gideon, ni King Solomon, nga 700 kabuok. Pangatan ako na yung tapad. Pilay gusto di mo mahimong asawa. Oy, usara tong maasawa dapat. Si King Solomon, 700. Imagino nimo, 700 ka nagkalain-lain nga mga Diyos-Diyos. Naapagipakapin, 300 ka concubines. Nagkalain-lain na nga mga Diyos-Diyos. O gani, si King Solomon igsoon, wala siya naminaw sa Dios. Nga dili siya paminyoon. Kay nga naman, ang iyang kasing-kasing, mawala na gayud ang pag-alagad sa Dios. Nga naman, kay si King Solomon igsoon, nag-build siya sa high place para kang Chemos o kang Molek. Ug naat kay bawta nga kaning Dios nga si Molek, grabe kayo na igsoon. Nag-require ni kinabuhi. I-offer ni, kinahanglan ni mo offer og kinabuhi. So pagkatiguang ni King Solomon, nawagtang ang iyang paghigugma, pagkahadlok sa Dios kay nganuman na devoted ang iyang kasing-kasing sa mga Diyos sa iyang 700 kaasawa plus 300. Og kahibawta kung unsa ang nahitabo ni King Solomon. Bati kayo igsoon. Og arita ni Manase, King Manase. Si Manase is grabe kadautan nga hari sa Juda. Ang iyang papa nga si Hezekiah, iyang gibungkag tanang altar ni Baal, tanang mga Diyos iyang gibungkag. But kini nga hari, iyang gipabarog pagbalik ang altar ni Baal. Ug ang pinaka-worst ani nga hari igsuon is ni bow down ug ni worship siya sa tanan nga iyang makita nga naa sa kalangitan. Ang pinaka-worst ani nga hari nga si Manase is iyang gisacrifice ang iyang anak. Iyang gihalad ang iyang anak ngadto ni Molek. Ug kini nga hari miduol sa mga espiritista. Ug kini nga hari iyang gibutang ang imahe ni Asherah sulod sa templo sa Dios. Nakuha na to? Iyang gibutang ang imahe ni Asherah sulod sa templo sa Dios. Meaning igsoon, sulod sa temple, duha ka buok Dios ang naa. Si Yahweh ug si Asherah ug si Baal. Ug mauni ang realidad sa mga Israelita kaniadto. Mao igsoon nga ang atong kasing-kasing, mo na taw, asa na maron si Baal, wala na no? Wala man ta nag-serve ni Baal. Pero atong bantayan ang atong mga kasing-kasing. Kay basin ang atong kasing-kasing, daghan na og mga altar, daghan nag mga para haladanan sa mga Diyos. Musimba ta, pero Lord, nanginahanglan po ko ani. Si Baal igsuon, nagkinahanglan siya og performance, nagkinahanglan siya og ritual para magpadala siya og uwan. Wa na siya nanginahanglan og pagtuo. Si Baal ngadto sa mga tao sa taga-Kanaan.
ug usahay moabot ta sa atong hunahuna nga muratag ni simba ni Baal. Usahay makaana ta nga, Lord, ako sa ning i-sacrifice ang akong Sunday service, ang akong pag-fellowship, matag Domingo, Lord, kay dako og sweldo na ay overtime. Usahay, ginagmay nga mga butang, di ta kabantay, nga nakasimba na dayta, nakaserve na daytag mga Diyos-Diyos. Pero si God igsuon nga atong gisimba, atong giilagaran, nga bisan usahay dita kasabot or usahay naata sa panginahanglan, kinahanglan nga musalig ta sa Dios, kinahanglan nga mupaabot ta sa timing sa iyang mga panalangin, o kinahanglan nga atong isurrender ang atong kinabuhi sa Dios nga buhi. Amen? Si Baal igsuon, mamatay ni siya during summer. Kay di ba? Siya man ang Dios sa ulan, so wa ginay uwan during summer. So si Baal, walay muhalad niya during summer. Mabuhi ra ni siya during tinguwan. Kay nga naman, si Baal is usa lang ka myth, usa lang ka sugilanon igsuon. Si Baal, dili makadungog, dili makakita, ni gani, dili mutubag sa ilang pag-ampo. Pero ang Diyos nga atong gialagaran is buhi. Manaa may ulan o wala, ang Diyos mutubag sa atong pag-ampo. Ang Diyos nakadungog sa atong pag-ampo. Ang Diyos nakakita sa atong sitwasyon. Ug ang Diyos nakakita sa atong kasing-kasing. Amen? Mao igsuon nga gi-encourage ta karon kagabhion nga dapat abtik ta unsay sulod sa atong kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing sama ba sa mga Israelita nga musimba pero naay laing altar. Ug igsuon dapat aware ta sa mga lain nga mga Diyos-Diyos nga possible nga mukuha sa atong mga priority sa pagpangalagad sa Dios. Ug ang humanak ko igsoon arita sa takeaways. Sa next slide, nga what we continually prioritize reveals the altar we truly serve. Kung unsa ang atong gi-prioritize igsuon, nag-reveal ni siya sa altar nga atong tinuod nga gi-serve. Kung ang atong kasing-kasing nag-prioritize paghimaya sa Dios, buluhaton sa Dios, din makdiri makita ang tinuod nato nga gialagaran, ang tinuod nga altar nga naa sulod sa atong kasing-kasing. Amen? Ug dili nato ibaylo ang Dios nga naa sa langit sa mga Dios-Dios nga naa sa kalibutan. Amen? Atong ampingan ang atong kasing-kasing ug atong i-check per migsoon. Lord, naginusara pa ba ka nga altar nga naa sa akong kasing-kasing? Naginusara pa ba ka, Lord, nga Dios sulod sa akong kasing-kasing? Or daghan na kaayog mga altar nga hinay-hinay nga na-build sulod sa akong kasing-kasing. Ug ang aton title igsoon akong balikon ingna imong tapad. One heart serves many altars. Ug kita nga mga Kristohanon kay baw ko ug naningkamot ta kay naata karon nga atong gipili nga walay laing Dios nga mohari sulod sa atong kasing-kasing nga gialagaran, kundili si Jesus lamang. Amen? Ug sa Ginoo ang tanang dungog ug himaya. Amen.